أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر سن۔ سوری، میں نے آپ کا میسج نا لیٹ دیکھا، بس کوئی ابھی دیکھا بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہے ٹائم میرے پاس، 1 گھنٹہ رہ گیا، ویسے میں سوچتی تھی کہ 1.5 گھنٹہ ہوگا تو اچھا پڑھ لیں گے، لیکن ہے۔ اب تھوڑا 1 گھنٹہ رہ گیا، لیکن ہم انشاءاللہ کر لیں گے ٹوٹل۔ ٹھیک ہے، فالتو بات نہیں کریں گے، پڑھیں گے صرف۔ تو ہم نے کرنا ہے یہاں سے تک تمون سے کر لیں، تک تمون جو ہوتا ہے یہ کتما، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ کیسے نکالتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نا؟ اس ہوں کو گرا دیتے ہیں، اور وہ نون بھی فالتو ہے اس کو بھی گرا جی دیتے ہیں، تو جی بیچ میں جو 3 لیٹر ہوتے ہیں یہ روٹ ورڈ بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہوں جمع کے سیغے کے لیے ہوتا ہے، باقی کے اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، میم کو ہٹا دیں۔ ہوں مفعلن کے وزن پہ بنا ہوا ہے نا؟ ہوں مفعلن کے وزن پہ کیا ہوتا ہے؟ مفعلن کے وزن پہ اسم الفاعل ہوتا ہے نا؟ جی مخرج نکالنے والا، ہوں ہوں the one who brings out نکالنے والا۔ والے ہوں کا معنی ایک تو یہ میم ہے، اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور تنوین بھی نظر آ رہی ہے اور میم بھی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا ہوں یہ مفعلن کے وزن پہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے خارجن، ہوتا ہے وہ تو ہے نا؟ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ خارجن، خرجا خارجن، اس میں اس کا میننگ ہوتا ہے، اس خارجن کا میننگ ہوتا ہے نکلنے یہ تو ہے نا نکالنے والا، ٹھیک ہے نا؟ the one who brings out، یہ ہے ہوں نکلنے والا۔ اچھا یہ نکلنے والا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خراجہ جو ہوتا ہے نا وہ نکل گیا، یہ لازم فعل ہے نا؟ ایگزیٹڈ ہاں، یہ ایگزلٹیڈ، وہ نکل ہوں گیا، تو جب اس سے بنے گا تو وہ اسم الفاعل جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ خارجن، نکلنے والا۔ اور ہوں یہ کیا ہے؟ یہ اخرج یخرجو سے باب فعل سے بنا ہوا ہے مخرجن، تو یہ کیا ہے؟ نکالنے والا، یعنی اس نے کسی اور کو نکالا ہے۔ اور وہ اللہ خود ہے۔ تعالیٰ مخرج ہے نا، نکالنے والے ہیں نا؟ جی جی دا ون کوئی بھی ہو سکتا ہے، مخرج از ون ہو برنگز آؤٹ۔ ہوں اور تکتمون کیا ہوتا ہے؟ کتما کا مطلب ہوتا ہے یہ کتمان حق بھی ہوتا ہے نا، حق کو چھپانا، کتمان، ہوں کتمان بولتے ہیں، کتمان حق اردو میں بھی بولتے ہیں، تو اس کا ہوں مطلب ہوتا ہے چھپانا، کوئی چیز ہائڈ کر لینا، ٹھیک ہے؟ کتما از ٹو ہائڈ سم تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ جو تھے وہ تو ایکسپوز، جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنے والا تھا؟ جو چھپا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ برنگ آؤٹ کرنے والا تھا۔ اللہ وہ مخرجم بما تکتمون۔ اچھا، اب یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے، وہ تو پچھلا لیسن تھا، یہ اس کو پڑھیں یہاں سے۔ ادربوہو، یو آل اسٹرائک ہیم، ضربا، ضرب is to strike۔ دربا سے، دربا یدربو، اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا بنا ہے؟ یہ ادرب ہے، ادربو، جی ادرب ہے۔ ادرب کیا ہوتا ہے؟ دربا یدربو سے ادرب، to strike۔ ٹو، ہاں، مارو، یو آل اسٹرائک، تو یہ امر ہے نا، جی ادرب۔ ہاں، ادرب اور ادریبا اور ادربو، لڑکی مارے اس کو حکم دیں تو ادربی، ہے نا؟ جی تو یہ ادرب سے ادربی، ادربو، مارو اس کو، کس کو؟ وہ جو گائے ہے نا جو ذبح کیا، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ جی لاش، یہاں پہ ہو سے مراد لاش ہے، یعنی جو مرڈر ہوا ہے نا، مقتول جو ہے اس کی لاش۔ تو اب ہوا یہ تھا، آپ لوگوں کو شاید میں نے بتایا ہو پہلے بھی، کہ گائے کا تھا نا، ہوں گائے کا گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کس کو؟ بنی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بندوں سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب اس کو ذبح کیوں کیا جا رہا ہے یہ بعد میں بتایا جا رہا ہے، ہوں حالانکہ بتانا یہ تھا کہ ایک مرڈر ہو گیا تھا، 2 بھتیجے تھے اور انہوں نے اپنے چچا کو مار دیا تاکہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں، ہوں ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہوا جب انہوں نے اور انہوں نے ایک اس کے اوپر سے ایک اور غلطی کی، یہ اصل میں بنی اسرائیل کے کرائمز بتائے جا رہے ہیں ابھی تک، ہوں پہلے پارے میں نا کرائمز چل رہے ہیں بنی اسرائیل کے،
اچھا. وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ہوں. اور قرآن میں نازل ہو رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں اس وقت کے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جو مدینے میں آباد تھے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور ہوں. اندر سے تو وہ کافر ہی تھی، انہوں نے تو پکا اسلام بھی قبول نہیں کیا ہوا تھا. ہوں. یہ صرف اندر کی چیزیں پتہ کرنے کے لیے، بید لینے کے لیے، راز مسلمانوں کے بیچ میں گھس گئے تھے، جی. بیچ میں سے وہ اپنے یہودیوں کے ساتھ ہی تھے. ہوں. اچھا، اب وہ کیا ہوا، جو انہیں بتیجوں نے مار دیا، اوپر سے انہوں نے کیا کیا، ایک تو مار دیا چچا کو، اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کو بھی دوسری جگہ کسی اور کے دروازے کے اوپر ڈالا ہے. ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا، الزام بھی دوسروں پہ دھرنے لگ گئے ہوں. کہ دوسرے نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو کرنا تھا نا. ایک تو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ قتل قاتل کون ہے، کس نے مارا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ کر رہے تھے قاتل کو زندہ کرنے کا، اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی تھا کہ یہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی اٹھایا، مقتول کو، جس کا مرڈر ہوا تھا، وہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ مار دیا. تو یہ ہوا تھا. یہ آپ کو گائے کا واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا، بہت مشہور واقعہ ہے. آپ نے بتایا تھا لاسٹ میں. ہاں. صحیح میں اس اچھا. کے علاوہ. اچھا ٹھیک ہے. تو اب ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتانا تھا یہاں پہ کہ دیکھو یہ گائے کو تم پوجتے ہو نا، تو یہ تو اپنے ہوں. آپ کو نہیں بچا سکی، ہوں. تو تمہیں کیسے یہ بچاتی، تمہیں کیسے بچا سکتی ہے یہ. اسی لیے نا اللہ نے گائے کو چوز کیا تھا نا. ہاں، گائے کو اس لیے چوز کیا، بہت سی وجہ تھی اس کے پیچھے. ایک تو قاتل کا نام ہوں. بتانا تھا، ہوں. اور وہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے بیسیکلی کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، ہوں. تو ان سے میں کیسے بلواؤں گا، ان کے سارے اعمال کا اقرار کیسے کرواؤں گا آخرت میں. تو یہ بھی جی. بڑی وجہ تھی. پھر قاتل کا نام بھی پتہ چل گیا. اور پھر ہوں. قصاص میں یہ دونوں مارے گئے. قصاص کیا ہوتا ہے، قتل کا جو بدلہ ہوتا ہے نا، بتلا دے. جی. پھانسی ہوتی ہے نا آج کل تو اس ہوں. وقت ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، دونوں بتیجوں کو. اور ان کو جائیداد میں سے بھی کچھ حصہ نہیں ملا. بیڑے ہوں. کام کا بیڑا ہی نتیجہ ہوتا ہے نا، برے جی. کام کا. تو وہی ہوا ان کے ساتھ. صحیح ہے نا. ہوں. تو ادریبو مارو، اب یہ واقعہ پہلے آیا ہے گائے ذبح کرنے کا. جو وہ ہے نا جو اصل واقعہ ہے، جو بتیجوں نے قتل کیا تھا، وہ بعد میں آ رہا ہے. ہوں. حالانکہ وہ پہلے ہونا چاہیے تھا، پھر گائے کا حکم ہونا چاہیے تھا کہ اب یہ ان میں جب جھگڑا شروع ہو گیا نا، ایک دوسرے پہ جب یہ الزام ڈالنے لگ گئے، تو پھر وہ جو افراتفری مچی، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہوں. اللہ تعالیٰ یہ تو یہاں ان میں قتل و غارت شروع ہو گیا، یہ مزید فساد ہو رہا ہے. ایک بندہ تو قتل ہوا تھا، اب زیادہ ہونے لگ گئے. یہ ہوں. کہتے تھے تم نے قتل کیا، وہ کہتے تھے یہ تم نے قتل کیا، تو وہ ایک فائٹ ہوں. ہو رہی تھی. جی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، ایک گائے کو ذبح ایک کرواؤ. گائے کو ذبح کرو. جی. گائے کو ذبح کرواؤ. اور اس کو بھی وہ لوگ کہنے لگے، جو قاتل تھے نا، وہ ہوں. کہتے ہیں یہ کیا تم مذاق کر رہے ہو، ہوں. یہ گائے کو ذبح کرو. اور یہ وہ ان کو یقین ہی ہے، ایک تو وہ اس کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے بڑی وہ تھی نا. مقدس تھی. ہاں، مقدس تھی. تو یہاں پر ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ ادربو جو ہے یہ فعل امر ہے اور جمع کسی گئے، تم ہوں. سب مارو اس کو. کس کو، کس کو مارو، ادرب گائے کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا، آ، قاتل کو، قاتل کو، اچھا. قاتل کو یعنی بیبادی ہا، وتھ سم آف اٹ. اٹ سے کیا مراد ہے، گائے کا کچھ حصہ لے کے، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے، تم سب اس کو مارو. کس کو مارو، قاتل. اس آدمی کو جس کا ہوں. قتل ہوا ہے نا، اس کو مارو. ہوں. تو اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. اچھا، اب یہاں سے پڑھیں کذالک کا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ٹھیک ہے، کذالک کا اسی طرح، لائک وائز. ٹھیک ہے نا. آگے یحیی. He gives life. ہوں. Allah al-Mauta, the ones dead. ويريكم, and He shows you all. ہوں. آياته, His signs. لعلكم, so that you all
تعقلون, you understand. अल्लाह ताला तो अपनी साइन दिखाते हैं, बंदा ही नहीं लेता ना, साइन से कोई इबरत ही नहीं लेता। अब Hmm. देखिए फिरौन डूबा, बनी इसराइल बच गए, आगे निकल गया दरिया में से। ये कितनी बड़ी साइंस थी, है ना, कितनी बड़ी ये साइंस थी, लेकिन उन्हें कोई वो इबरत ही नहीं ली। Honey, you say. ये उसके बाद का वाकया है ना, ये तो Hmm. बाद का वाकया है। तो कोई इबरत नहीं ली, इतनी बड़ी बड़ी साइंस। अब ये इतना बड़ा जो है बंदा जिंदा हो गया, बैठ गया, उसने अपना नाम बताया कातिल का, ये कोई Hmm. छोटी बात थी। Hmm. लेकिन कोई उसने नहीं, उन्होंने नहीं लिया। सुम्मा फिर देन कजालिका, Similarly. कजालिका मीन सिमिलरली, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में Hmm. बोलते हैं ना, यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा, लाइक वाइज ना, Hmm. सिमिलरली। युहयी, अब इसका तर्जमा भी आपने पढ़ लिया, इसका रूट वर्ड है हा या। उर्दू में आयात बोलते हैं ना जिंदगी के लिए, लाइफ, है ना। Hmm. तो ये हा या उसी से लफ्ज बना हुआ है। और हयात इज लाइफ, हयात इज लाइफ, जिंदगी। Hmm. आगे क्या है? Al-Mauta, mim wauta, plural of Mayit, one who is मैयत, deceased. मैयत, Mayit, वन हु इज deceased. डिसीज्ड। जो मर जाता है ना उसको मैयत कहते हैं, और ये उसका प्लूरल है, ठीक है, मौता। हम तो उर्दू में मैयत की जमा अमवात कर देते हैं ना, है ना। ये Hmm. अलमौता है, अमवात भी है लेकिन ये अलमौता भी है। वह युरीकुम, From Wayurikum Ra Hamza Ya, he shows you. अच्छा आगे, आयाती ही, Ayatihi, his signs. Koni, a dead person brought to life. आयाती ही साइंस, ठीक है ना, हिज साइंस। दो वर्ड है ना ये, आयात है साइंस, और ही, ठीक है। हु जो है वो ही बन गया क्योंकि पीछे जेर आ रही है, आयातु हु नहीं बोलेंगे, आयाती ही बोलेंगे। लल्लकुम, Lalakum, so that you can. ताकिलुन, Taqilun, Ain Kaf Lam, Akala literally means to connect things together, used for understanding. Allah subhanahu wa ta'ala will bring all of you back to life again after you have died. हम्म, समझ आ गई। तो अल्लाह ताला असल में दिखाना चाहते थे कि किस तरह मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा, ठीक है, और आफ्टर उनकी डेथ के। तो ये भी सारा हो गया, बहुत सारी इसमें चीजें थी। आगे, आफ्टर दे स्ट्राइक द मैन, द कॉ। With the cow, the dead man was brought to life and said who the killer was and then died again. This is another miracle for the Bani Israel. मेरेकल, कितने मेरेकल हो रहे हैं। आगे क्या, द ट्रूथ विल बी, Exposed no matter how much we try to hide it. The commands that Allah gives should not be taken lightly. Take the command seriously. Mocking at people is a sign of ignorance. All of mankind is in need of Allah's protection. Don't delay in doing a good deed, do it right away. Run to forgiveness. Asking too many irrelevant questions is disliked. Relevant questions have to do with amal or actions. ठीक है, सही है। तो ये असल में ये बहुत सारी चीजें थी। अभी अगला पढ़ते हैं, अगली आयत में क्या आ रहा है, यहाँ से पढ़े 101 से। Don't ask about things which, if disclosed to you, will distress you. Ask about things which if disclosed to you will distress you। हदीस क्या है, पढ़े। Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala has disliked three things for you. हम्म Talking about other people's conversations, हम्म wasting wealth, asking too many questions, irrelevant. हम्म। तो ये तीन चीजें क्या हैं, वेस्टिंग वेल्थ, ठीक है, और ये अल्लाह ताला को नापसंद है। थ्री थ्री चीजें जो होती है ना, वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। मनी को वेस्ट करना, वेल्थ को वेस्ट करना। आप उसको अच्छी जगह पे खर्च करो, आखिरत के लिए खर्च करो, दुनिया में खर्च करो, लेकिन जाया नहीं करो। शैतान के भाई होते हैं जो मनी को वेस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद टॉकिंग, बहुत ज्यादा बात करना, कन्वर्जेशन। जैसे Hmm. बनी इसराइल भी थी ना, बार बार सवाल कर रही थी, सवाल कर रही थी, सवाल कर रही थी, है ना। Hmm. ये, हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और उन्होंने मना किया था कि ये तीन काम तुम लोगों ने नहीं करने, वेस्टिंग मनी, टू मच Hmm. किलो काल का मतलब है टू मच कन्वर्जेशन करना, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, ये भी क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सवाल करना।
एक, नेसेसरी जो। हाँ, ये तीसरी चीज बिल्कुल अलग है और पहली वाली अलग है। वो हम्म। कन्वर्जेशन है, बहस मुबासे में जब पड़ जाते हैं ना। अब देखिए कितना हम्म। टाइम जाया होता है, मियाँ बीवी कभी सही। बहस में पड़ जाए, ओ माय जी। गॉड कितने घंटे, और एंड कुछ भी नहीं होता, है बात भी ना। खराब होती है जी। हाँ, और ये जो हम करते हैं ना, ये हम क्यों करते हैं, हम ऊपर आना चाहते हैं दूसरे से, हम्म। है ना। हम जी। उसको हराना चाहते हैं और हम अपनी बात को लेना चाह रहे होते हैं अपना, कोई फायदा नहीं होता इससे। आप शुरू में ही हम्म। कह दो ठीक है, आप सही हैं बस। जो सही हम्म। हो तो सही है ही, है ना। जो हम्म। गलत है वो गलत है। हम्म। इररेलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं ये तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, इफ अ पर्सन डज समथिंग। If a person does something secretly thinking that he will not be found, he should know that Allah knows what he is doing. Allah subhanahu wa ta'ala is capable of bringing the dead to life. The life is temporary, so we should stay focused. फोकस रहना चाहिए, टाइम बहुत कम है। लाइफ चाहे आपकी 100 भी हो ना, फिर भी आपकी बहुत कम है। ठीक है, वो पता ही नहीं चलता किस तरह गुजर जाती है। और उसके बाद जो है टाइम आ जाता है तो फिर उस वक्त कुछ भी नहीं किया होता। इसलिए बेहतर अपने टाइम को मत वेस्ट करें, शैतान चाहता है वो वेस्ट कराए हमारा टाइम। तो उसको Hmm. आपने हमेशा क्या करना है, फोकस्ड Constructive. रहना है। हाँ, फोकस्ड रहना है, अच्छे काम करने हैं। ठीक है, Hmm. Hmm. चलिए ओके। और जो सीक्रेटली आप कर रहे होते हैं वो उसको अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला को पता होता है। हम जो थिंक कर रहे होते हैं इवन वो भी अल्लाह को पता होता है। लेकिन Hmm. उसका जो थिंक करते हैं उसका ये होता है कि पूछ नहीं होगी, लेकिन अल्लाह को पता तो है ना कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी नीयत क्या है। लेकिन जब Hmm. तक हम उसको एक्ट में ही लाते हैं उसका फिर वो नहीं तब होता। तक हाँ गलत का गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह नेकी नहीं है। करते तो। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो उसके आपको सवाब भी मिल जाएगा। हम्म। मसलन आपने बुरी चीज सोची कि मैं फलां से हम्म। बात नहीं करूंगी, लेकिन आपने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने मना किया है कि रिश्तेदारों से काटना नहीं है, और आपने, हम्म। आपके लिए अजर लिखा जाएगा। आपने हम्म। छोड़ दिया, सही, आपने अमल नहीं किया और अमल कर लिया तो फिर तो जाहिर है गुनाह है। अच्छा, ब्रॉट बैक टू लाइफ, दे डिडंट एक्नॉलेज देयर मिस्टेक, दे देयर हार्ट्स वर नॉट अफेक्टेड आफ्टर सीइंग द क्लियर साइन। बस यही है, हमें नजर नहीं आती। अल्लाह ताला सब दिखाते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर अगर हो भी ना तो फिर हम सर झटक देते हैं, नहीं ऐसा तो होता ही रहता है। ठीक है ना। तो हम यही उल्टा सोचते हैं कि काश ना जाते तो ना होता, है ना, काश मैं ड्राइव ना करता तो ये ना होता, काश वो कोई और ड्राइव कर लेता। इन चीजों हम्म। में नहीं पड़ना चाहिए। जो होना है वो होना है, अल्लाह की हम्म। तरफ से होता है और वो उसका वक्त होता है। ठीक है, हम्म। तो पहले ही आप क्या करें, अपनी प्रोटेक्शन की दुआएं पढ़ें, सब करेंगे। सही है। तो हम्म। इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, और उसको अपने ऊपर ना ले कि मेरे से ये हो गया, बल्कि अल्लाह ताला पे डालें कि सब अल्लाह हम्म। की तरफ से ये, और ये होना ही था। अल्लाह ना चाहते तो ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला बचा लेते हैं। हम्म। अच्छा, कसत कुलूबुकुम, ये पढ़े, कसत का Uh, या Kasat, कुलूब, she hardened Qulubukum, your hearts, Mim from Badi after Zalika, that Fahiya, so it Kal Hijarati, like the stones, or Ashadu, more severe, Kaswatan in hardness, but inna, well indeed, minna from. अच्छा, कसत क्या है, कसत है हार्डन, दिल का सख्त हो जाना। यानी अल्लाह ताला क्लियर साइन दिखा रहे हैं, उनके दिल और ज्यादा सख्त हो गए। अब यहाँ पे अगली आयत में ना दिलों के अकसाम, काइंड्स बताई जा रही हैं, दिलों की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। ठीक है ना? तो कसत कुलूबुकुम, योर हार्ट्स, बनी इसराइल से कहा है तुम्हारे दिल और ज्यादा सख्त हो गए, मैं बादी जालिका, इस वाक़े के बाद। और कैसे सख्त हुए, फहीजा कल हिजारा थी, पत्थरों की तरह सख्त हो गए। अब पत्थरों ने, मैंने बताया था आपको, पत्थरों ने बुरा मनाया, नहीं। नहीं बताया, पत्थरों ने बुरा मना लिया। उन्होंने कहा आपने उनके दिलों को हमारे से तशबीह दी है, हमसे तो पानी निकलता है ना, हमसे तो चश्मे जारी होते हैं, हमसे तो नहरें निकलती हैं, तो आपने कैसे। तो फिर अल्लाह ताला ने फिर पत्थर की इकसाम यहाँ पे सारी आगे बताई। आओ अशद्दु कसवतिन, अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना कि उनके दिल, कुरान में ये फरमाया अल्लाह ताला ने कि उनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिन, आप कसरत का मीनिंग देख लें, काफ सीन वाव है। अच्छा, ये काफ सीन वाव क्यों है, इसका रूट वर्ड काफ काफ सीन वाव है।
اور یہ تا کس لیے؟ یہ تو تا سکون والی فعل ماضی میں آتی ہے نا، وہ والی ہی کے لیے. شی کے، شی کے لیے ہی کے سکون لیے. والی تا ہو تو شی کے لیے. تو کاف سین وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کسوہ، کسوہ ہوتا ہے نا، کسوہ، کسوہ ہوتا ہے ہوں. دل کی سختی. جی. کساوت بھی بولتے ہیں، اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں کساوت، وہ دلوں کی سختی کے لیے بولا جاتا ہے. ہوں. از ہارڈنیس. ہوں. پڑھیں یوز فار سم تھنگ. Kasawa is the hardness used for something that is very thick, dry, tough. It is not soft. It does not accept change. It is difficult to alter or change. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو آلٹر اور چینج. اس کو آلٹر نہیں کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ اتنا سخت، جیسے پتھر ہوتے ہیں نا، پتھر، پتھر کچھ تو پتھر جو ہوتے ہیں نا، پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا. جی. چٹانیں گر رہی ہوتی ہیں اور وہ سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کیا، اور ہے نا. لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہاں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. کہتے ہیں کہ میرے خوف سے گرتے ہیں وہ. ہوں. اچھا قلوبکم کیا ہے؟ قلب کی جمع ہے. Qalb means to turn about. It always changes except when it gets hard. What does it mean by the hardness of the heart? When gentleness, softness, mercy. قلوبکم، قلوب جو ہوتے ہیں نا وہ نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں. قلوب سخت کیسے ہوتے ہیں اس کی بھی ریزنز ہوتی ہیں. قلوب نرم کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے نرم کیا جاتا ہے، وہ بھی ریزن ہوتے ہیں. وہ ہوں. سارے جو ہے نا. اور دلوں کو نرم ہی ہونا چاہیے، سخت ہوں. بھی ہونا چاہیے، ہوں. ٹھیک ہے نا. اب جی. آپ کیا ہے؟ کمپیشن. Humility or loss, to lose the ability to be affected by anything, to accept change, to accept the truth. ذالکہ دیٹ. That what is after that, after being saved from the sea, given manna and salwa, being given water to drink, they did not show gratitude for the blessing. Some say that it refers to the incident of the cow when the dead person came to life. They should have repented to Allah subhanahu wa ta'ala. A hardened heart, one loses desire to do anything good, no interest in doing good. سمجھ آ گئی؟ اتنا کچھ ہو گیا لیکن ان کے دل کیا ہارڈن کیا ہارڈا نہیں. Hmm. اتنے سارے. اچھا ہارڈن ہارٹ، یہ One پڑھے. loses desire ون لاسز ڈیزائر. to do anything good, no interest in doing good. ہارڈن دل جو ہوتا ہے نا، یہ بس نہ اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. دل جب سخت ہوتے ہیں نا شیطان کو دل سخت کر دیتے ہیں جی، پھر ان کو ہاں، ہدایت بھی پھر کوئی اندر کوئی چیز جاتی ہی نہیں نا، اندر سے باہر آتی ہے. نہیں. چلے اب یہ کیا ہے؟ کل ہجارتی. کل ہجارتی plural of hajar, rocks do not melt. ہجارت کے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہجارہ حجر کی جمع ہوتی ہے نا، اور یہ پرولر ہے، ٹھیک ہے. پتھروں کی طرح، راکس کی طرح ہو گیا. او Or variety rather. اشدو. Sheen dal. Shad means to tie a firm and strong knot that is difficult to open. Tashdid is to make something strong, intensify the sound, and tajweed more intense and more severe. شد، شدہ. تشدید جو ہوتی ہے نا، یہ ایسی ہوتی ہے جیسے دو گاڑیوں کا آپس میں سامنے سے لگ جائے نا، ایک ادھر سے آ رہی، ایک ادھر سے آ رہی، اپوزٹ سائڈ سے، وہ دونوں ایک دم سے کتنی بری طرح لگتی ہیں نا. یہ ہوتا ہے شدہ. شین دال دال، اس کے اوپر تشدید کا مطلب یہ ہے. قصوہ، اب دیکھیں قصوہ آ گیا. Kaswatan in harness, kaf seen wow. کاف سین واس کا روٹ پڑ. کساوت اسی سے ہوتا ہے اردو کا لفظ. اچھا الحجارہ کیا؟ دا اسٹونس. Al-Hijara, the stones, Lama, surely that which, Lama, Yatafajjaru, it gushes forth, Minhu, from it, Al-Anharu, the rivers, Wa inna, and indeed, Minha, from it, Lama, surely that which, Yashakaku, it splits asunder, Fayakhruju, so it comes out, Minhu, from it. اب دل کیسے ہوتے ہیں؟ پتھر کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہیں. دیکھا انہار کیا ہے؟ ریورس. یہ تفجر فا سے جو لفظ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے پھوٹنا، جیسے فجر نکلتی ہے نا، اندھیرے میں سے باہر نکلتی ہے، وہ والا. تو اس کے بعد آپ کا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا، شورلی دیٹ وچ، ایسے بھی ہوتے ہیں.
लमा, लमा का मतलब है अलबत्ता वो भी होते हैं पत्थर, यशक्ककू इट स्प्लिट्स, क्या होता है, ये फट पड़ते हैं, स्प्लिट हो Hmm. जाते हैं, Hmm. स्प्लिट हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। फखरजा, देखिए अब यहाँ पे दो दो तशदीद आ गए ना, Hmm. यशक्ककू फयखरुजु, सो يخرج. इट कम्स आउट, Hmm. खरजा यखरुजु है ये, बाब Hmm. नसरा से। Hmm. तो इट कम्स आउट मिनहू, फ्रॉम इट क्या निकलता है। अब ये है शतफजरफा जीम रा पढ़े, गशिश फोर्स। Bajim Ra gushes forth, shows great quantity of water. हम्म। Al-Anharu, Nahar is singular rivers. So much water comes out. Water signifies care, shows that a lot of good comes through them, the rocks. अच्छा ये कौन सा प्लूरल है, ब्रोकन है या साउंड है। Broken? नहर का Broken. प्लूरल है ना। ये ये, broken है हाँ ये ब्रोकन है क्योंकि उसी इसमें साउंड पे आपका नहर का लफ्ज जो है ना, उससे हम्म पहले अल तो आया ही है, लेकिन अनहार बन गया ना। हम्म शुरू में कुछ एडिशन हो गया हमजा और नून की। हम्म जो आपकी दूसरी वाली प्लूरल होती है ना, जिससे हम साउंड, उसमें आखिर में कुछ ऐड होता है। हम्म ये वाली जो होती है इसमें कहीं भी ऐड हो सकता है, हम्म कुछ भी ऐड हो सकता है, शुरू में भी, मिडल में भी, आखिर में भी, कहीं भी कुछ ऐड हो सकता है। तो ये नहर होन था, उससे अनहार बन गया, नहरें। ठीक है। और उसके बाद अ लॉट ऑफ गुड कम्स थ्रू देम। ओके, कितने काम की होती है ना ये, है ना। आपको पता नहीं, हम्म जहाँ पे नहरें होती हैं वहां पे जमीन कितनी अच्छी है, फसलें सफेद उगाती है, होती है जी सब्जियां, हर चीज। आगे हम्म क्या है, यशक्कू। uh, they split asunder sheen kaf kaf shak means to split something really hard breaks used for splitting the moon. There are huge rocks that can even break. They can't stand against the water. Little water comes from it. बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो फवारे निकलते हैं ना, ये पत्थरों में से ही निकलते हैं ना, कहाँ से निकलते हैं, स्प्लिट होते हैं, फिर जिससे पानी निकलता है। यशक्ककू अलमाउ, अब यहाँ से पढ़े, अलमाउ द वाटर। Al-ma'u, the water, wa inna, and indeed, minha, from it, lama, surely that which, yahbitu, it falls down, min, from, khashiyati, fear, Allahi, of Allah, wa ma, and not, Allahu, Allah, bighafilin, in the least unaware, amma, from whatever, tamaluna, you all do. तामलून, यू ऑल डू। ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या होगा। Ain, mim, आइन lam. मीम लाम। हाँ, ऐन मीम लाम। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज होता है तालमून। अब इसका रूट वर्ड क्या होगा। तालमुन का कह रही है। ये, आइन लाम मीम होगा तालमुन। हाँ देखा, ये ऐन लाम मीम है और ये ऐन मीम लाम है। मीम लाम जी। तो दोनों में फर्क है, नहीं, अगर आप रूट वर्ड चेंज हो जाए तो लफ्ज का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। आपके अरेंजमेंट से भी आपके फर्क पड़ता लेटर्स वो ही हैं, ऐन लाम है। मीम ही है, लेकिन आगे हम्म पीछे हो गए ना। जी, अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ जाता लाम आगे चला गया, मीम मिडल में आ गया, तो उससे है। भी आपका बहुत फर्क, इसलिए रूट वर्ड सही याद होना चाहिए, और उसको सही सीक्वेंस में याद, मतलब है, लिखना चाहिए लफ्ज को। ये नहीं कि हम्म आगे पीछे कर दें फिर मीनिंग चेंज होता है। अच्छा, हम्म वमल्लाहु, और यहाँ पर आपका, ये आपका माँ जो है नफी के लिए, यहाँ पे नफी के लिए क्यों है, माँ के तो बहुत सारी मीनिंग होते हैं ना, यहाँ पे हम्म एंड नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे बी आ रहा है। हम्म माँ के बाद जब बी आता है तो उसमें फिर नफी के मानी आ जाते हैं। बताया था और आपने जी। हाँ, एंड नहीं है अल्लाह। अच्छा, इल्ला आ जाए तब भी ऐसे ही होता है, हम्म इल्ला आ जाए, वमल्ला, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह, तो वहां पर भी आपका क्या है, इल्ला भी आया तो नफी में, नहीं है मोहम्मद मगर क्या है, वो अल्लाह के रसूल। तो ये है। अच्छा, अब असल में ये फिर ये क्या कहलाएगा, ये माँ तो है नफी के लिए, वो जो है वो तो हर्फ अतफ है। अल्लाह हु जो है ये क्या है, माँ का इसम है। ठीक है ना। हम्म माँ का इसम जो होता है वो ये काना की तरह ही होता है, मरफू होता है। और माँ की जो खबर होती है ना, वो हम्म मंसूब होती है, मंसूब होती है, यानी ये गाफिलन था, लेकिन हम्म बी जब आया तो ये गाफिलिन हो गया।
हम्म ٹھیک ہے، یعنی نفی میں جب اور مزید ایمفیسس لانا تھا تو بی ڈالا، اصل میں یہ غافل ہے. کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ کان اللہ علیمن حکیمہ، ہے نا؟ کان اللہ علیمن حکیمہ. اب بتائیں مجھے کانا کا اسم کیا ہے؟ अल्लाह Allahu. अल्लाह اللہ. تو اسم مرفوع ہوتا ہے. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ انا لگائیں تو اس کا اللہ کیا بن का جائے گا؟ इसमें मंसूब होगा ہاں، تو یہ اس کا الٹ ہو گیا نا. जी اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ مرفوع ہوتی ہے. اگر میں हम्म اسی پر اگر انا لگا دوں تو یہ انا اس کو زبر دے دے گا، ان کی زبر لے لے گا، علیمن حکیمن ہو جائے گا. हम्म ٹھیک ہے نا؟ اب جب हम्म کانا آیا تو کانا اس کے بالکل اپوزٹ عمل کرتا ہے، اور یہ اس کو منسوب نہیں کرتا بلکہ ان کو جا کے منسوب کرتا ہے آگے، جو हम्म ایک ہو دو جو بھی ہو. हम्म تو یہ جو ماں ہے نا بالکل وہ بھی اسی طرح عمل کرتا ہے کانا کی طرح ہی. हम्म تو ماں کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو کچھ نہیں کہتا اور جا کے خبر کو बात منسوب کرتا ہے. हम्म हम्म ٹھیک ہے. اور हम्म پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے نفی میں زیادتی کے لیے، اس کو بی سے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بی لاتے ہیں اور بی اس کو پھر غافلن کو غافلن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے یہ. اچھا، یہ بتو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. ٹھیک ہے. ہبتا، وہ جو ہے اوپر سے کوئی چیز، جیسے یہ گرے تھے نا، پتھر اوپر سے گر پڑتے ہیں، چٹانیں گر پڑتی ہیں، جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، وہ والی بات ہے. یہاں بھی تو گر پڑتے ہیں خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے. فیئر آف اللہ کہہ دو دیتے ہیں، لیکن خشیت ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے فیئر سے. خشیت ہوتی ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے جو ہمارے دل میں اس کا رعب ہوتا ہے، کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کا یونیورس، اس کی کائنات، اس کا تخت، اس کا عرش، اور وہ خود کتنی بڑی ذات ہوگی. تو اس طرح سے صحیح ہے. Ji. بغافلن آیا، اب یہ اصل میں غافلن تھا، جیسے حکیمن اور علیمن حکیمن تھا نا، اسی طرح یہ غافلن تھا اس طرح سے. اور جب اس کے اوپر بی داخل ہوا مزید ایمفیسس کے لیے تو کیا ہو گیا؟ بی غافلن ہو گیا. تو یہ بی غافلن آپ کو نظر آ رہا ہے. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ پڑھیں. Ghafla means unaware. Ghafil is the one who's unaware. Ghafla is also heedlessness. غفلت سے ہے نا. غفلت کیا ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے غفلت کو؟ Um, جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے نا. بس ji. دن چڑھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، تھوڑا باہر گھوم لیا، شاپنگ کر Hmm. لی. یہ غافل دل ہوتا ہے. جس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہ غافل ہوتا ہے. मतलब केयर फ्री टाइप जो होता है ना ہاں، کیئر فری ہو، کیئر فری، بالکل صحیح لفظ آپ نے کہا ہے. تو हम्म 3 types آف راک پڑھ لیتے ہیں. سم ہارٹس آر ویری. Some hearts are very hard, even harder than rocks. The hard heart doesn't return to Allah. They don't wish well for others because they want good only for themselves. Arrogance and self-centered, they will be the fuel of the hellfire. How do we cure hard hearts? Recite and ponder over the ayah of the Quran. Realize the greatness of Allah. Be kind to those less fortunate. Orphans, visit the sick. یہ طریقے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے تم لوگ اپنے دل کو نرم کر سکتے ہو. بہترین طریقہ یہ ہے کہ یتیم بچہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے. اتنا آپ کا ہارٹ نرم ہو جائے گا نا. کون دیکھتا ہے یتیم کو؟ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ کچھ ہیلپ نہ کرنی پڑ جائے یا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس میں آپ ایسے کیجئے گا، اس کو پڑھ لیجئے، کیونکہ پڑھنے والے یہ سارا اس میں بتائے جا رہے ہیں، کائنڈز آف ہارٹس بتائے جا رہے ہیں، اور ان کا کیور بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ان کا علاج کرتے ہیں. پھر آگے سے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ بعد میں. گاڑی میں ویٹ کریں، مجھے جانا ہے. ٹھیک जी ہے. जी इंशाल्लाह 4 بجے जी کا انہوں نے کہا تھا لیکن ہم جلدی آ گئے تھوڑا. ٹھیک ہے. जी जी हाँ आप आराम से نکلتی जाएंगे ہوں. ठीक ٹھیک ہے. یہاں سے پھر ہم پڑھیں گے. اس کو آپ ابھی پڑھ لیں میرے خیال میں. जी हाँ Ji. हम भी पढ़ آپ کو میں آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ कया ہے یہ والا؟ जी 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 ये हमारे पास हुआ हुआ डाउनलोड ہاں، تو پھر اس میں سے آپ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. जी اور ठीक پیچھے है کا ठीक جب ریوائز کریں گے تب کر لیجیے گا، ضروری نہیں آج ہی کریں. ٹھیک ہے. जी سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम Walaikum अस्सलाम assalam वरहमतुल्लाहि فی warahmatullahi امان वबरकातुहू اللہ، wabarakatuh. فی امان. अल्लाह हाफ़िज़